Man, part 3 man. Ano masasabi mo man? Ayos ba? Gabi-gabi na lang to man ah. Pinasama Lagi may ko. trouble dito man ah. Ano yung Trouble nasira to. dyan man? Ano nangyari dyan man? Ano nasira dyan? Ewan ko dyan ay. Ay, naku man. Ako naman. Break time mo naman. Ay man, Sunday yours. part 3 man. Okay naman. Wala tayong problema. Okay na. Okay na. Okay na na. Kasama. Ano naman? Bye ka na sa kanila man. Bye-bye.